गोवा स्टेट हज कमिटीचे तर्फेन सगळ्यांत पयलीं हांव सगळे आमचे प्रेस भावांक जे आसा वेलकम करता. आनी आयज प्रेस घेवपाचो जे आसा मेन उद्देश आसा की कलकत्तान जे सगळ्यांत पयलीं येदी व्हडली दुर्घटना घडली, आमची जी भयण आसा डॉक्टर तेजेर येदो व्हडलो जे आसा कांड जालो. सगळ्यांत पयलीं हांव हेचें खंडन करता आनी कंडेम करता की असलो जे आसा कृत्य जें जालां. आनी ममता बॅनर्जी ही कंप्लीट दाखोवन दिता एज ए एडमिनिस्ट्रेशन शी इज अ फेलियर लेडी. आनी मागणी करता की ममता बॅनर्जीची जी सरकार आसा, असली सरकार जंय बायलांक प्रोटेक्शन मेळना, जे बायलांचेर जे आसा इतले अत्याचार जाता, ती सरकार जी आसा इमिजिएटली जे प्रेजिडेंट ऑफ इंडियान दखल घेवन जी आसा ती डिसमीस करून उडोवची म्हणून. सेकंडली आयज आमी पळयता की आमचे दुसरे देशान, आमचे जे नेबरींग जे आसा देश आसा बांगलादेश, थंय कशे भाशेन जे आसा आयज आमचे हिंदू भाव आसा ते तेंचेर कशे भाशेन अन्याय जावपाक लागला. आमचे नरेंद्र मोदी सरकारान, आमचे BJP सरकारान जे आसा ऑलरेडी हेचो दखल घेतला आनी थंयच्या आर्मी चिफा कडेन उलयला. हांवूय आमचे सेंट्रल एजन्सी कडेन मागता की तेमी बांगलादेशाचे आर्मी चिफा कडेन जे आसा उलोवचें आनी मागणी करून आमचे जे हिंदू भाव जे थंय मायनॉरिटीन आसा तेंची प्रोटेक्शन करपाची फूल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपल्या खांद्यार घेवचें. कित्याक आयज जेन्ना लोक एकपटाक लागून जावं आपली सर्विसीक लागून जे आसता जे कामाक वयता कोण तरी, म्हाका दिसता तेंची प्रोटेक्शन करपाची रिस्पॉन्सिबिलिटी तेंची स्टेटीची आसता, तेंची कंट्रीची आसता. आनी तशेंच आमचे मागणी करता की तेमी इमिजिएटली इंटरव्यून करून तेंचे सगळे आमचे हिंदू भावांच्या प्रोटेक्शनाची रिस्पॉन्सिबिलिटी आपली शोल्डराचेर घेवची आर्मीन आनी सगळें जे आसा जाग्यार घालचें म्हणून. थर्ड, आयज गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया मायनॉरिटी अफेर्स हज कमिटी ही प्रेस घेवपाचें कारण आसा की हज कमिटीची फॉर्मां जी आसा ऑनलायन जाल्ले कडेन आसा आनी आमचे जे वेबसायट आसा हज सुविधा वेबसायट, तशेंच हज कमिटी .government.in ही सुविधा, हेजेर हें आयज आमकां हजाची फॉर्मां भरपाक हांव गोंयकार जे हजाक वचूंक सोदता तेंचे कडेन अपील करता की तुमी इमिजिएटली येवन हजाची फॉर्मां भरची म्हणून. लास्ट टायम 162 हाजीस हे हजाक गेले आनी म्हाका दिसता आख्या देशाचे स्टेटीन म्हाका दिसता सर्वपल्ली स्टेट समज खंयची आसली, नंबर 1 स्टेट तुमी सांगूं शकता, थंय हजाक फॅसिलिटीज दिवपाक नंबर 1 स्टेट जे आसा. आयज सगळ्या हजान ते सांगलें. आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताची सरकार ही यशस्वी ठरली की त्यांनी सगळी सुविधा आमचे गोंयकारांक दिवपाक लागून तेणें फुडाकार घेतलो म्हणून. तशेंच जेन्ना थंय प्रॉब्लम जाले, जवळ जवळ 2,000 लोक आमचे इंडियन्स मेले, तितून UP जावं बिहार जावं सगळे खंयची स्टेटी, महाराष्ट्रा जावं खंय ना खंय स्टॉप न्यूज थंय हॉट जे आसा वेव्स जे आसा कॉमेट्स जाले आनी ताका लागून अबाव 65 जायती लोकांची डेथ जाली. म्हळ्यार आमची गोंयान जे आसा एकूय डेथ जावना. जेन्ना आमी आमचे सेंट्रलाक कॉन्टेक्ट करपाचो प्रयत्न केलो, आमकां जेन्ना खबर कळना जाली कितले लोक मेल्या कितें जालें, आमी आमचे माननीय राज्यसभा मेंबर सदानंद तनावडेक जे आसा कॉन्टेक्ट केलो आनी तांकां सांगलें की हें प्रॉब्लम चल्ला. ताणें इमिजिएटली सेंट्रल मिनिस्टरा कडेन कॉन्टेक्ट केलो आनी जाणून घेतलें की आमचे गोंयकारांक जे आसा कितेंच जावना म्हणून. तशेंच आमचे सेंट्रल मिनिस्टर श्रीपाद भाऊ हेमीय दखल घेतली आनी हें कारण जालें की एक इमिजिएटली रिस्पॉन्स जो मेळटा, एक गोंयान जे आसा गोंयकारां खातीर जो मोग पळोवपाक मेळटा आमकां, हो खरें मानून जे आसा आमचे गोंयकारां आनी आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी आमचे पार्टीचे अध्यक्ष सदानंद तनावडे हांकां पळोवन जे आसा दाखोवन दिता की कशें हें सिरियस आसता की जे लोक रिस्पॉन्सिबिलिटीचेर जे आसा आवट ऑफ कंट्री गेल्यात तांकां परतून हाडप, आपल्या घरा पावप, ही जबाबदारी जी आसा आमची सरकारान घेतलेली कडेन आसा. जवळ जवळ 3,21,000 हो अमावंट जो आसा लास्ट टायम आमच्या हाजीत भरून गेल्ले आनी ह्या पाटी जे आसा सेम ऑलमोस्ट 1-2 हजाराचो फरक जावंक शकता. सेम जे आसा सगळे फॅसिलिटीज. फक्त एकूच हांव वॉन्टेड टू मेक इट व्हेरी क्लियर, हज फ्लायटीक लागून जे आसा एक आमचे जे ऑपोजिशन आसा हे लोकांचे मदें खंय तरी
वाद घालपाचो प्रयत्न करता की आमी हज फ्लायट जे आसा प्रोवायड करिना म्हणून. ते आय वॉन्टेड टू मेक इट व्हेरी क्लियर की हज फ्लायटाक लागून मिनिमम 300 एंड अबाव जी आसा ही हजाची फॉर्मां भरपाची गरज आसा. आनी हे हजाची फॉर्मां भरता आसतना सपोज हितून लेस जाले ती एअरलायन जी आसता, एअरलायन जेन्ना जे बॉम्बे आमच्या हज ऑफिसाक कॉन्टेक्ट करता आनी तांकां जेन्ना कळटा की हांगा फॉर्मात भरूना म्हणून एक 164 फॉर्मां गेल्या म्हणून, सो ती रेस्ट जी फ्लायट आसा ती जी आसा ब्लँक वयतली. सो ते आपल्याक लॉस करून हे हजांक व्हरूंक शकना. ऑन दॅट ग्रावंड आमी कितें करता, गोंयच्यान बॉम्बे व्हरून पावपाची फॅसिलिटीज जी आसा ते ट्रेनीन AC कोच जे आसा, वी आर ट्रायंग AC कोच. लास्ट टायम हेच्या पयलीं फ्लायटान धाडपाचो मुख्यमंत्रीन प्रयत्न केलो. मुख्यमंत्री स्वता जे आसा हेजेर लक्ष घालता आनी फूल फॅसिलिटीज दिवपाचे प्रयत्न करता तांकां रावपाक खावपाची. आनी वी आर डुईंग वॉट एवर इज अ पॉसिबल आमचे विमान जे आसता जे सरकाराचे तरफेन जायना त्या पासून आमी आपले बोर्साचे पयशे जे आसा घालून आमच्या हाज्यांक सगळे फॅसिलिटीज दिवपाचे प्रयत्न करता. आमचे भुरगे वयता आपले पयशान तांकां पावोवपाक, एअरपोर्टार पावोवपाक आपले पयशान आपले फ्लायटीन, आनी आमी ते पयशेय केन्ना क्लेम करिना. सो आय जस्ट वॉन्टेड टू मेक इट क्लियर की फ्लायट समज जाय जाली, हांव गोंयचे हाज्यांक अपील करता की मॅक्झिमम तुमी फॉर्मां भरची. आनी जेन्ना आमची फॉर्मां 300 एंड अबाव वयतली तेन्नाच आमकां अधिकार आसलो सेंट्रल हज कमिटी ऑफ इंडिया कडेन हज फ्लायट जे आसा वो डिमांड करपाक लागून. आनी आमचो CEO जो आसा आज ऑल इंडियाचो ताणें आमकां सांगलां की जेन्ना तुमची फॉर्मां वयतली भरून जातली वी वील डेफिनेटली प्रोवायड यू. बिकॉज आमचे कडेन इंटरनॅशनल 2 एअरपोर्ट आसा, दाबोलीम आनी मोपा आसा. आनी मोपा हो ऑलरेडी एम्बार्केशन पॉयंट स्मृती इराणाच्या टायमार जे आसा हो पॉयंट जे आसा ऑलरेडी डिक्लेअर केल्लो आसा. बट जेन्ना लोक हे जे वयतूंक सोदता मेहरम, मोदी सरकार जेन्ना येयली 70 येयल्या, मोदी सरकारान वन ऑफ द बेस्ट काम केलें की एक बायल मनीस ताका कोणूच ना, माल घोव ना ताजो, ताका चलो ना, समज तेंय ताका हज्जा वचपाची इच्छा आसा सो ताका मेहरम कंपल्सरी आसलो. हेच्या पयलीं काँग्रेस सरकारान कंपल्सरी केलो, बट मोदी सरकारान हो नॉर्म्स काडलो. आयज ते स्वता जो आसा आपूण हज परफॉर्म करून जे आसा येवंक शकता. आनी कोण समज परतून आनीक पाटी जे आसा हजाक वचूंक सोदता जाल्यार तेणें हजाक जे आसा 65 एंड अबाव कोण वयता तेजे डिपेंडंट म्हणून दाखोवन जे आसा ताका वांगडा आपूण सपोर्ट करून व्हरता म्हणून सांगून जे आसा तो फॉर्म भरूंक शकता. सो हें आमची हजाची जे फॉर्म आसा इमिजिएटली रँडम डिजिटल जे हेजे खाला सेलेक्शन कमिटी आसा आमची, आनी डिजिटल सेलेक्शना खाला जे आसा सेलेक्शन जातलें आनी इमिजिएटली जे आसा आमी नोटीस आउट करतले की कितले लोक हजाक सेलेक्ट जाल्ले कडेन आसा. आनी ऑन दॅट ग्रावंड जे आसा फॉर्मां भरून तुमी हजाक जे आसा वचचे. मेहरम म्हटलं कितें? मेहरम म्हणल्यार बायल मनीस, एक बायल मनीस जे आसा सपोज ताका घोव और चलो वो तेजो भाव हो ना आनी ते हजाक वचाची इच्छा दवरता, आपूण सिंगल वचूंक सोदता म्हणून, सो तें सिंगल वचूंक शकता. तेजे वांगडा जेन्ना कोण वयता ताका सपोर्ट करपाक, ताका वांगडा रावपाक, जशें तेजो हजबंड, तेजो चलो और तेजो भाव, सो इट इज कॉल्ड मेहरम. तेजे वांगडा टुगेदर जे वयता ताका मेहरम म्हणटा, सपोर्ट करपाक. एक मस्जिदीची आनी तेंच्यानी एलिगेशन केलां की आतांची जी कमिटी आसा ती तुमी फोर्सफुली खंय ती आतां कमिटी चलयता म्हणून, आनी तेंच्यांनी खूब कडेन ट्राय केलें म्हणटा ते आमकां जस्टीस मेळना म्हणटा ते. हेजेर तुजें कितें? जस्टीस इनजस्टीस जे लोक आसता तांकां जस्टीस मेळोंक शकना. जे मनीस बॅकडोर एंट्री मारून भितर सरूंक सोदता तांकां जस्टीस केन्नाच मेळना. जस्टीस कोणाक मेळटा? जे मनीस सारके आसता, वागून सारके येवन इलेक्शन करून जिखता तांकां जस्टीस मेळोंक शकता. सोसायटी जी आसा ही आमची रजिस्टर सोसायटी, रजिस्ट्रान जे आसा रजिस्टर केल्ले कडेन आसा, हेंचे कडेन व्हडले व्हडले पॉलिटिकल पावर्स हे यूज करता. रजिस्ट्राक धमकी दिली, पुलीस फोर्साक धमकी दिवपाचो प्रयत्न जाला, हेंचे कडेन चल्ला. गोंयचे आमचे भारतीय जनता पार्टीचे कितलेशे पॉलिटिशनाक बदनाम करपाचो प्रयत्न जो आसा हेंचो चल्ला. सो हो रिलिजियस ग्रावंडार आय जस्ट वॉन्टेड टू मेक इट व्हेरी क्लियर टू द पॉलिटिशियन्स, दोज आर इन ऑपोजिशन. मस्जिदींनी आनी तुमी इन्स्टिट्युशनांनी जे आसा आपली पॉलिटिक्स हाडिनाका. देवाची जी मार आसा ती खंयच्यान तुमकां बसतली हें तुमकां कांयच कळपाचें ना. आयचे जे पॉलिटिशियन आसा हेजे फाटल्यान हेंचो जो मायबाप आसा, जो मॉन्स्टर आसा गोंयचो, जो मुखार जो आसा आपल्या मुख्यमंत्री म्हणून प्रोजेक्ट करता, पेड दरबार लायता, पेड करून लोकांक पयशे दिवन हावजींग बोर्डाचे बशी भरून जे हाडून दरबार लावपाचो प्रयत्न करता, हेंचो जो बॉस आसा
आपल्याक जो आसा रिलिजियस ग्रावंडाचेर आयज तो रिलिजियस ग्रावंडार रिलिजियस इन्स्टिट्युशनांनी भितर सरपाक जाता. हेच्या पयलीं हावजिंग बोर्डाची मस्जिदीन भितर सरलो. हावजिंग बोर्डाच्या लोकांक मारून भायर काडले. आपले मनशांक जे आसा थंय मस्जिद टेक ओवर करपाक दिली. हेजे जो हो मॉन्स्टर जो आपल्याक नेक्स्ट गोंयचो चीफ मिनिस्टर म्हणून सोदता. आय जस्ट वॉन्टेड टू मेकिंग व्हेरी क्लियर नॉट टू कम इन द रिलिजियस एक्टिविटीज. तुजें पॉलिटिकल कितें आसा तूं पॉलिटिकल कर. आमी जे आसा पॉलिटिकल करता आसता कांय प्रॉब्लम ना. तूं आमचेर पॉलिटिकल कितलेंय वार कर. वी आर रेडी टू फेस यू. तुका भिवपाक जे आसा आमी हांगा गोंयांत बसूना. कोण भिता आसतले तांकां भिवपाचें. आमी ते चुट्टाचें सोरोप घेवन भिवपाचे मनीस आमी न्हू. कोणें हेका भिता ताणें भिवन दीस काडचे. आमचे जायते पॉलिटिशनाक हो भिवन दीस काडटा. पण आमी हेका भिवपाक बसूना गोंयांत. आमी सालसेटकार आसा. आमी हांगाच जल्मल्या. आमी हांगा व्हडले जाल्या. सो आमकां हो बॅकडोर एंट्री करून हेच्या मनशांक घालून हो मस्जिदी कॅप्चर करूंक सोदता. हो बीजेपीक बाउन्सर म्हणून हो आपूण स्वता बाउन्सर हाडून भोंवतालो. हेणें एसपीडीएन बाउन्सर हाडून हेणें मिटिंगी अटेंड केल्ली. हो विसरलो. एसपीडीएचे मिटिंग्स बाउन्सरांक घालून एसपीडीएन मिटींग करतालो. हें विसरलो. हें जायते हेजें कारण आसा. पण हांव ताका इतलें सांगूंक सोदता की हो जो आपल्या मनशाक मस्जिदीन घालूंक सोदता इट इज इम्पॉसिबल. कोर्टान तांकां डिसमीस केल्या की हेंचे इलेक्शनाक फीट बसना म्हणून. हे रेजिस्ट्रारान गेले थंय भायर पडले. सो आनी प्रश्नूच निर्माण जायना. आमची जी कमिटी आसा लिगल आसा आनी लिगल पर्यंत जी आसा आमी ही कमिटी चलोवपाक लागला. त्यांचें म्हणणें आहे की तुमी इलेक्शन करूंकूच ना. खंय केलें इलेक्शन आनी कोर्टाक सांगलें की इलेक्शन केलें म्हणून. आनी सेकंड थींग तेंचें आनी एक म्हणणें आहे की तुमी तो आतां जो पळय सोसायटी आहा पळय ती कितें ते ट्रस्ट करपाक सोदता म्हणून. सी ट्रस्ट करूंक शकना बिकॉज आय वॉन्टेड टू मेक इट व्हेरी क्लियर. आमचे गोंयचे मुस्लीम भावांक सांगूंक सोदता उर्फान मुल्ला हो ट्रस्ट केन्नाच करपाचो ना. हांव गोंयकार आसा आनी हांव ट्रस्ट केन्नाच करपाचो ना. आय वॉन्टेड टू मेक इट व्हेरी क्लियर. आमचे जे म्हाका आयकता ह्या माध्यमान तुमचे माध्यमान हांव तांकां सांगूंक सोदता की मिसगायड करपाचो प्रयत्न आसा. ट्रस्ट कोणें केल्या. ट्रस्ट फातोडा तो जो मॉन्स्टर आसा हेणें ट्रस्ट केली हावजिंग बोर्डाची मदीं गोंयकारांक मारून भायर काडले. हो गोंयकार करता. हेणें गोंयकारांक मारून मस्जिदींतल्यान भायर काडले. आयज एक गोंयकार मेंबर ना हावजिंग बोर्डान. गोगड मस्जिद फावंडर मस्जिद कोण मस्जिद जमीन दिली गोंयकारांक. मस्जिद दिली गोंयकारांक. ओनर मस्जिदीचो गोंयकार सगळे आसतना तांकां मारून पुलीस फोर्स घालून PIक यूज केलो. आनी कोणाक दिली जे मनशाचेर UPA एक्ट लागला. UAPA एक्ट गोंयचे मुख्यमंत्रीन क्लियर असेंब्लीन सांगला UPA एक्ट लागला त्या मनशाक काडून मस्जिद दिली. बरे मनशाक घेवन हेजे कडेन बरे मनीस नाच. हेजे कडेन असलेच आग लागले. आनी हो जो आपल्याक बरो मनीस सांगता हेजेर कितें मोटरसायकल चोरी आसा. हेजे कडेन इंजीन चोरी आसा. हेजे कडेन कसली चोरीची केस ना. ह्या भुरग्याक आमी जामा मस्जिद दिवचे. ह्या चोरांक मस्जिदे न्हू. चोरांक म्हणटा ते पुलीस कस्टडी. आनी असले चोरांक मस्जिद जे आसा आमी केन्नाच हँडओवर करपाचें ना. वी आर रेडी टू फेस वॉट एवर इट इज. लिगल ग्रावंड वी आर रेडी टू फेस टू एनी वन. आनी आमी लिगल आसा. आमी कोणाक जे आसा हांगा दिगंबर कामत इज व्हेरी इनोसंट. दिगंबर कामताक ड्रॅग करपाचो प्रयत्न चल्ला मस्जिदीचे भितर. दिगंबर कामत म्हणटा तो केन्नाच लायफान जामा मस्जिदीचे प्रॉब्लमान केन्नाच इंटरफियर जावं ना. दिगंबर कामताच्या नांवान जे आसा बिस्ती बॉब मारपाची आमी बंद करपाची. दिगंबर कामता कडेन हे स्वता गेल्ले कॉम्प्रोमायज करपाक लागून. दिगंबर कामतान जेन्ना कोर्टाची ऑर्डर पयली दिगंबर कामताक कळ्ळें की हे इलिगल आसा म्हणून जे कोर्टान वचून सोदताले ते. आनी बॅकडोर एंट्री जेन्ना दिगंबराक कळ्ळें की फातोडाचो जो मॉन्स्टर आसा तांकां हेल्प करपाक सोदता म्हणून. सो तेन्ना दिगंबर कामतान जे आसा आपले हात जे आसा वयर काडले. सो म्हाका आमकां खंय दिसना की दिगंबर कामताचो आनी खंयचोच भारतीय जनता पार्टीचो ना मुख्यमंत्री ना जो आसा पार्टीचो अध्यक्ष जावं ना मेंबर जावं ना आमी कोणा कडेन गेल्या ना कोणा कडेन आमी हेल्प मागला म्हणून.